Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko aw ni tile nin wagati la bi kɔni ye tarata ye a bɛ bɛn juye kalo tile 13 ma san 2021 voilà ala kɔni y'an garisɛgɛ dɔ bi an ka maaba dɔ la ni a ka jateminɛ ka bon kosɛbɛ Maliko kɔnɔna la sabu an ye fɛn caman ye a ka sɛgɛsɛgɛliw barika ka bon a la kosɛbɛ wa n'a ye hakilina min di a la fana a ka ca la i b'a sɔrɔ o hakilina in i bɛ tila ka kala turu o la kɔfɛ ala y'an garisɛgɛ dɔ maa min na o ye Dirisa Mɛmɛnta ye Maliko kɛlɛ kɔnɔna la fɛn o fɛn kɔni bɛ yen ko i bɛ Maliko kɛlɛ la jeunesse kunda wa hali ni kuma nɔgɔyara n b'a fɔ ko Mali kɔnɔ hali maakɔrɔba kunda denmisɛnnin kunda fana bɛɛ y'a kelen a ye kɛlɛ min kɛ bɛɛ y'a ye wa ani ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn bi ɲɔgɔn dɔn tɛ dɛ an ye ɲɔgɔn dɔn ale yɛrɛ kɔni bɛ yiri gosi la wa a bɛ fɔ Maribugu an y'a ye wulikajɔ min kɛ kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ ba kɔfɛla la n'o o ye Rive Droite ye musokɔrɔba dɛsɛlen dɔ a ɲɛ a bɛɛ lajɛlen kun minɛlen don a la ala y'a ka kalifa min di dɔgɔya don o musokɔrɔba in ka ko la a ye wulikajɔ min kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa si tɛ yen min ma bɔ a kalama ne kɔni ne bɛ se k'o témoin ye sabu o kɛlɛ a ye ne yɛrɛ fara a yɛrɛ kan an ye boliboli caman kɛ wa bɛɛ tila ka sariya k'a to a kɛlɛ bolo tuguni an bɛ a fo la kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la musokɔrɔba a tɛ yan bi a denw b'i fo kosɛbɛ sabu ye baara ɲuman kɛ o ye wa a tɛ bɔ an kɔnɔ fiyewu fiyewu Dirisa an kɔni an bɛnna bi an ka nin kɛnɛ in sanfɛ kɛnɛ min don émission spéciale don sabu thème minnu b'an bolo thème ninnu kan ka kɛ thème ye an bɛna minnu fɔ ni a bɛ actualité la bi wa an dalen b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɔmɔta sɔrɔ a la fana an ka nin baro ye an bɛ Dirisa fo kosɛbɛ Dirisa a tɛ n'a fɔ ko n bɛ ka i tanu n tɛ fɛn min don i la o tɛ dɛ n bɛ dɔn Maliko kɛlɛ la bi fɛ quoi an ye kɛlɛ caman kɛ yɛrɛwolo kɔnɔna la yɛrɛwolo début sur la rempart maa si tɛ yen ko min ci dɔw fana la denmisɛnninko kɔnɔna maa si tɛ yen a jeunesse kunda ko min ci dɔw fana tuguni bon an b'a f'i ɲɛna ko i ni tile an b'an tilen Dirisa ne ko i bɛ se ka i yɛrɛ ɲɛfɔ jama ye dɔɔni sabu filɛbaga bɛɛ lajɛlen bɛ k'i filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka i ka tile fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati na an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ni ko n ka dɔɔni fɔ n yɛrɛ kan a ka gɛlɛn dɔɔni parce que mɔgɔ ma i yɛrɛ da voilà Dirisa Mɛmɛnta n ye kalan min kɛ o ye droit ye maîtrise bɛ n bolo droit la n ye conseiller juridique ye n ye conseiller fɛn caman wɛrɛ la boîte dɔw fana la n'o ye entreprise privée ye n ye association dɔw fana ɲɛmɔgɔ ye Agir pour servir Kɔnɔbugu b'o la éveil de conscience b'o la n ye yɛrɛwolo début sur la rempart fana chargé de communication chargé de mission n y'o fana mɔgɔ dɔ ye voilà donc en clair bref voilà Dirisa i ye min fɔ i ye kumaba caman fɔ an bɛ i fo kosɛbɛ sabu faamuyali dɔɔni sɔrɔla kosɛbɛ lamɛnbagaw fɛ Dirisa an ka bi baro kɔni a ɲɛsinen bɛ an y'a ye k'a fɔ waati tɛmɛna ni o ye Faransi président ye a ko a ka base militaire mun bɛ yan n'o ye Barikani ye k'a b'u ka baara jɔ o baara jɔra yan ni ka gulon sa an t'a kɛ gulonni ye bamanankan na k'a gulon suspension a gulonna o kɔfɛ tuguni an nana ye tuguni o baara kelen a tilala ka na tuguni k'a sigi a kan k'a daminɛ tuguni yala e ye mun de faamu nin na e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin wagati in na. D'abord merci beaucoup Emmanuel Macron qui est min jɔ o ye comment dire la ko Faransi sɔrɔsiw ni Mali sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ opération conjointe min kɛ ko ale b'o jɔ ko ka sababuya kɛ min ye ko le 18 août ko fanga yɛlɛma kɛra ko fana kɔnɔna la tuguni ko fanga yɛlɛma filanan fana kɛra ka Asimi kɛ président ye kelen ko ale tɛ se ka jɛn n'a ye fana k'a fɔ ko ale ka sɔrɔsiw bɛ bɔ fo Faransi ka na Mali la k'a fɔ ko bɛna terroriste de kɛlɛ ko Mali ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ bɛɛ bɛ sigi ka kuma tuguni ka dialogue kɛ pour que ka fura sɔrɔ kuma la donc bref mais o tun ye kɛnɛmata ye
mais a sokɔnɔta ye min ye o ye c'est-à-dire depuis fanga yɛlɛmana ani Asimu ka u ma ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ jamana tagabolo la parce que Faransi kun degelen don min na o ye c'est-à-dire u bɛ ordre de di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma u b'a fɔ de oui u b'a fɔ de a y'a kɛ tan olu b'a kɛ ten donc n'u b'a kɔnɔ nin kɛ fana o tɛ nin kɛ donc u kun degelen de o de la mais jamana ɲɛmɔgɔ k'a fɔ Faransi ko non ne fana bɛ fɛ a ka kɛ tan anw bɛ fɛ a ka kɛ tan non u kun ma dege o la kosɛbɛ quoi donc o de donna u ni Asimu ni ɲɔgɔn cɛ donc o de u comment dire la o de y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ donc a taara bɔ sira wɛrɛ fɛ k'a fɔ ko a bɛna kuma wɛrɛ fɔ ko ka opération conjointe jɔ et puis a b'a fɔ don min na n'i y'a jateminɛ opération conjointe ye fruit de don fɛn min bɔra traité de coopération min bi Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc o de kɔnɔna la Mali ni Faransi sɔrɔsiw bɛ se ka jɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ comment dirais la Faransi sɔrɔsiw bɛ se ka na yan nɔ Mali fana sɔrɔsiw bɛ se ka taga Faransi u taga fɛn dɔ kɛ nɔ mais a traité objectif de kun bɛ a la a bɛ signé waati min na an hakili la Bandaw de y'a bolonɔ bila la ka IBK to fanga la parce que Bandaw kun ye ministre ye a waati donc o kun b'a yira k'a fɔ ko c'est-à-dire Faransi ni Mali bɛna bɛnkan sɛbɛn dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min n'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ lakana ta fanfɛla la mais a laɲini ye jumɛn ko ka c'est-à-dire jamana fila bɛɛ tiɲɛni kana se ka don si kun frontière fɛ c'est-à-dire mɔgɔ kana se ka don ka frontière kɔlɔsi mɔgɔ si kana se ka don jamana dɔ kɔnɔ plus précisément mɔgɔ kana se ka don Mali kɔnɔ ka tiɲɛni don Mali kɔnɔ frontière fɛ donc Faransi bɛna an dɛmɛ nin sira in fɛ pour que ka se an ka frontière sécuriser donc hakili la bi Mali frontière min bɛ yen min ma kɛ batɛmɛ sira ye Umaru o ka dɔgɔ Mali yɛrɛ ka frontière min b'a bolo bi i b'a dɔn an ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ i b'a dɔn Burkina b'o la Niger b'o la Algérie b'o la Sénégal bɛ o la voilà n ma fili Côte d'Ivoire fana bɛ a la ma fili jamana wolonfila ɲɔgɔn do comme ça bon bref mais il y a min bɛ yen nɔ bi ko min ma kɛ batɛmɛ sira ye ka dɔgɔ yɔrɔ min ka di terroriste u bɛ don yen i b'a dɔn Mali ni Algérie kɔni o kɔni sira ni Mauritanie ninnu kɔni olu kɔni bɛ narco ni fɛnw bolo ani terroriste bolo yɔrɔ yɔrɔ ka di u bɛ don yen nɔ u bɛ na u bɛ fɛ ka donc traité in dabɔra min kama pour que frontière fɔlɔ d'abord ça a été nul a ma nafa foyi ɲɛ o sira fɛ ensuite u ko ko lutte contre le terrorisme ko mɔgɔ minnu bɛna ka na jatigɛ waliw kɛ an ka jamana kɔnɔna la mun na marifaw ni fɛnw ta ka mɔgɔw jatigɛ ko ka olu fana kɛlɛ donc an dun y'a ye k'a fɔ ko 2013-2014 an hakili la a tun bɛ an bɛ comment dire Kidali dɔrɔn de k'a fɔ ko terroristes nana Kidali u donna Gao u donna Tombouctou mais depuis u gɛnna fɛn wɛrɛ tun tɛ yen nɔ mais depuis traité in signé ka na bila bi la terroristes y'an ka kan hakɛ min ci mɔgɔ t'a da dɔn terroristes bi bi in na dugu min wulila ka bɔ yen complètement a ka ca ni dugu 200 ni kɔ ye Mali la dugu minnu ça n'existe plus Ouarazɛrɛ ka bɔ carte yɛrɛ sanfɛ i m'a faamu terrorisme min bɛ fan bɛɛ fɛ fɔlɔ Kidali tɛ bilen Mopti tɛ bilen Segu tɛ bilen Gao tɛ bilen Tombouctou tɛ bilen Masina tɛ bilen sisan u ye ɲɔgɔn u y'u yɛrɛ sɔrɔ fo Kulikoro u y'u yɛrɛ sɔrɔ fo Sikaso nin bɛɛ kɛra yan nɔ ka comment dire la ka a tɔgɔ wele fɛn kɔnɔ ka Faransi ka to yan ka nin bɛnkan in to an ni ɲɔgɔn cɛ u ma fɛn bɔ a la et puis pire encore n'u ɲininkara u b'a fɔ ko olu ma na o kama i m'a faamu k'olu ma na nin kama ko nin t'olu ka baara ye ko nin ye Mali sɔrɔsiw ka baara alors que u nana an fɛ yan nɔ nin bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛmɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ à l'époque a dabɔkun de ye k'u kana an dɛmɛ et a bɛnkan yɛrɛ kɔnɔna n'i y'a jateminɛ il y a comment dire la domaine ani comment dire la domaine ani forme de coopération il va jateminɛ u ko ko par ce présent traité les parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants échange de vues et d'informations relatives aux vulnérabilités c'est-à-dire ko Mali ni Faransi lakana kɔnɔna la c'est-à-dire an ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire u ka yeta la ani dɔnta fana la quoi kunnafoniya sira kan c'est-à-dire u ye Faransi sɔrɔsiw ye i b'a dɔn sanfɛfɛnw b'u bolo drone b'u bolo satellite ni fɛnw bɛɛ b'u bolo u bɛ se k'u sigilen to ka yɔrɔ jan donc maintenant n'u ye tiɲɛnikɛla natɔ yɔrɔ jan fɛ u b'an ka mɔgɔw ladɔnniya n'u ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla dɔ bɛ fɛ ka na tiɲɛni kɛ u b'an ka mɔgɔw ladɔnniya n'a sɔrɔ n'o kun kɛra a kɛcogo la n'u kun y'a kɛ ka ɲɛ est ce que an ka kan minnu attaquera i b'a dɔn kɔni olu kun tɛ attaquer n'a sɔrɔ n'u kun y'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔ ye an ka kan kun tɛ attaquer n'a sɔrɔ fana n'u kun ye kunnafoniya di an ka mɔgɔw ma k'a fɔ Bamaciw filɛ nin ka na u tɛmɛna nin sira fɛ u tɛmɛna nin sira fɛ an ka kan kun tɛ attaquer voilà an ka kan kun tɛ attaquer u b'a fɔ fana ko organisation équipement et entraînement des forces organisation équipement et entraînement des forces e ka an ka armée jateminɛ bi an bɛ se k'a fɔ bi ko an ye maramafɛn jumɛn sɔrɔ Faransi sababuya la k'a fɔ ko ni hélico in filɛ an y'a sɔrɔ Faransi sababuya la ni avion in filɛ an y'a sɔrɔ Faransi derrière donc bref ni dɛmɛ ni fɛn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira ko ka falen don nin fɛn ninnu na quoi c'est à dire l'état min kɛra a tɛ ka nafa ɲɛ
et puis abi ako traité in kono fana ka fa ko fen woro ba kono na France chaman be ça dire obi Mali kono obi so min kono Mali de ba sara obi dumuni min dum Mali de ba sara oui papier blanc flé obi dumuni min dum Mali de ba sara obi shi so min kono Mali de ba sara nu banana Mali de bu frake avec traité kono la il m'a fait donc n'a fara sana ko e be mogo min loger i b'a frake i be fɛn bɛɛ k'a ye munna ko parce que ko gɛlɛya dɔ b'i da lakana sira k'a kana i lakana bon ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ sɔrɔ o sigilen ɲɛna tuguni i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko o bɛnkan kɔni nafa tɛ o la o bɛnkan fana na a tila ka sɛbɛn kɔnɔ tuguni ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a amender ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dénoncer c'est à dire yɔrɔ dɔ b'a la e fɛ k'o man ɲi ou bien e bɛ fɛ a ka jɔ ou bien comment dirais-je là bref e bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'a kɔnɔna na ko kalo 6 ka kɔn a ban don ɲɛ k'i bɛ se ka sɛbɛnni de kɛ i bɛ sɛbɛnni de kɛ ka adresser parti dɔ in na k'a fɔ ne kɔni bolo an ka nin yɔrɔ in falen accord in na traité in na ou bien ne bolo an ka dabila ou bien ne bolo an ka kɛ tan i ye min fɔ ko Macron ko a ye opération conjointe jɔ an n'an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Macron traité in violé ni Macron bi comment dirais-je la opération conjointe n'a b'a jɔ Macron kun kan ka mun de kɛ Macron kun bɛ sɛbɛnni de kɛ k'a ci an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma et puis a t'a kɛ don sɔgɔmada fɛ k'a kɛ wula k'a suspend wula fɛ dɛ a b'a kɛ de 6 mois à l'avance oui donc Macron kun kan k'o de kɛ mais an m'o kɛ a wula dɔrɔn parce que vous savez an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ komi an ka mɔgɔw dege min na c'est à dire se comporte en maître quoi en maître an y'u jɔn ye quoi an y'u esclave ale u yɛrɛ ka bolonɔ bɛ a traité min na u b'a violer tɔgɔ min ka d'u ye quoi donc u bɛ se ka opération suspend tɔgɔ min ka d'u ye alors que traité in kɔnɔna na ko Mali ou bien France u ka sɔrɔsi minnu bɛ na an fɛ yen nɔ u ni minɛn minnu bɛ na ko droit bɛ Mali bolo k'a minɛn ninnu contrôler wa droit bɛ Mali bolo fana ka to ka taga visite kɛ ka minɛn ninnu contrôler k'a lajɛ n'a sɔrɔ minɛn sugu minnu don min sɛbɛnna papier kan n'a sɔrɔ n'o de b'a kɔnɔ an bɛ don min na n'a fɔ bi kan si tɛ Faransi bolo yan nɔ base foyi tɛ Faransi bolo yan nɔ ko Mali sɔrɔsi bɛ se ka don kan min kɔnɔ ko ka taga fɛn visiter a tɛ yen a tɛ yen quoi a tɛ yen yɛrɛ de même k'u ka fɛn surveiller c'est un problème i tɛ se ka kɛ quoi donc ça veut dire que d'abord traité in ma kɛ ni ŋaniya ɲuman ye u ma dabɔ a ma u b'a kɛ waati min na a ŋaniya kun to u kɔnɔ k'a kɛ parce que an ye k'a fɔ a traité yɛrɛ kɔfɛ Faransi journaliste dɔ yɛrɛ de bɔra n'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye u ka ministre dɔ ye à l'époque 2015 k'o ye IBK jagoya ko ka passeport marché ko k'a di u ma donc o b'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ u y'a jagoya an ka mɔgɔw kan waati na donc vous savez a waati fana y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ cogo min na u tɛ fɛn bɔ Faransi bolo ni Faransi ko min o ka ɲi ni anw de ko k'an b'a dénoncer u b'a fɔ ne ma ko ye indigne ou bien a ye terroriste a don ta a bɔra ta donc a ye coopération suspend a kelen mɔgɔ ma fɛn fɔ a ye parce que a kan ka bɔ sira min fɛ a ma bɔ o fɛ a kelen tila ka pour que coopération bɛ reprendre fana fɛn dɔ bɛ na i b'a fɔlɔ kɛ mɔgɔw k'a dɔn parce que o don na conférence de presse min kɛra sommet kɔfɛ Macron ko olu tun y'u ka opération suspend après ko olu ye garantie sɔrɔ ko tila ka opération ta tuguni bon a bɛ se ka maliyɛn caman dɔ fili la mɔgɔ caman b'a fɔ i b'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw de taga boli Macron nɔfɛ i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min na pour que ka segin coopération in kan mais a ma kɛ ten pour que coopération in ka reprendre a kɛra cogo di Macron m'a fɔ ko ale ye opération conjointe jɔ opération conjointe plus précisément jɔ a n'an ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a ma Mali tɔgɔ fɔ a ko ko Sahel an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko olu tɛ Sahel président ye Assimi ko ten mot pour mot ko ale tɛ Sahel président ye donc n'a ye ko a bɛ a jɔ ani Sahel ni ɲɔgɔn cɛ donc ko ani Barkhane bɛ taa donc ale tɛna n'a jaabi o la deuxièmement traité min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn jɔ i bɛ sɛbɛnni de kɛ ko ale ma sɛbɛnni sɔrɔ fɔlɔ ale ma sɛbɛn foyi sɔrɔ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ fɛ ka opération conjointe jɔ an n'u ka mɔgɔ cɛ donc k'ale t'a jaabi donc o Macron tɔɔrɔ o donna ka fɛnw kɛ donc Macron yɛrɛ ɲɛ b'a la sa Assimi tɛna ale jaabi ale ye kuma min fɔ a bɛna kɛ malo ye a ye mun kɛ a wulila ka se an ka kɛrɛfɛ jamana président dɔ ma k'olu k'a fɔ Assimi u ka Assimi convaincu Assimi ka ale wele Assimi k'a fɔ a ye ko bon k'a ka na donc n'o kɛra sisan comme ale ye maître o i b'a dɔn esclave de kan ka taa maître deli toujours donc voilà donc maintenant pour que diɲɛ bɛɛ k'a dɔn non Mali bɛ Faransi ka jɔnya dilan Mali tɛ se ka fɛn bɔ Faransi ta la Macron ye roi i m'a ye Macron ye nin fɔ maliyɛnw paniquera Assimi paniquera Assimi ko k'a tɛ o kɛ k'a t'a wele a tila ka taga don i m'a ye donc Assimi kelen k'a fɔ k'a t'a wele cette fois-ci a sɔrɔla ka a fɔ o ye maintenant sa k'olu ka kuma Assimi fɛ est ce que n'ale Assimi wele Assimi b'a sɔn k'a ka appel ta Assimi ko problème t'a la donc a ye Assimi wele Assimi y'a ka appel ta a sɔrɔla k'a ɲini Assimi fɛ ko ale bɛ fɛ ka ciden dɔ ci Assimi ma n'a tigɛ baasi Assimi ma ni Assimi bɛ se ka olu reçoit
a sɔrɔla k'a ka comment dirais la a yɛrɛ ka chef d'état-major particulier a y'o bila ka na ani mɔgɔ min bɛ yen min ɲɛsinnen don Afrique kɔɲɔ ma a kɛrɛfɛ na a y'olu 2 de bila ka na Asim fɛ an y'olu photo de réseaux sociaux sanfɛ olu de nana ka na voilà olu de nana ka na kuma Asim fɛ Asim ko problème t'a la ale de y'a suspend ale de y'a dayɛlɛ donc n'u fɛ ka da donc maintenant a taga o de bayɛlɛma ko ale ye garantie sɔrɔ mais nin yɔrɔ ninnu a ma sɔn ka ninnu fɔ bref dɔrɔn pour que k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko a y'a suspend a y'a dayɛlɛ a bɛɛ kun ye a kɔnɔ ko ka dun dɔɔnin parce que i b'a dɔn élection b'u fɛ yen ala tɛmɛ kosɛbɛ élection bɛna kɛ 51% des Français olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Barkhane bɛ yan nafa t'a la i m'a faamu ko ka se ka taga so i m'a faamu donc 51% de ta population on dit que fɛn dɔ bɛ yen nɔ i bɛ k'a kɛ k'a ma ɲi donc n'i m'a bila i tɛna élection kɔni gagner tuguni donc o de la a nana fɔ k'a bɛna Barkhane bɔ yen a grinna ka jɔ dɔrɔn k'a bɛna Barkhane bɔ yen mais ko k'a yɛlɛma fɛn wɛrɛ mais n'i y'a jateminɛ a bɛna bɔ yen délai min kɔnɔ o kɔni b'a sɔrɔ ale ka élection tɛmɛna ka taa donc peut-être a bɛ se ka élection gagner donc a b'a forme to yen ou bien k'a bɛna yɛlɛma ka kɛ takuba ye bref sosoro taara sosoro nana i ye fini bɔ zon ka fini falen ou bien i y'a tɔgɔ falen a bɛɛ ye kelen quoi a bɛɛ ye zon kelen donc a y'a jɔ maintenant a y'a fɔ ko bɛna base militaire minnu bɛ yen nɔ Tombouctou ani yɔrɔ jumɛn a yɔrɔ 3 tɔgɔ fɔ Tombouctou Kidal yɔrɔ tɔgɔ ko o base minnu bɛ yen k'u bɛn'u wele k'u bɛn'u concentrer centre kan ko ka Barkhane yɛlɛma ka kɛ takuba ye mais bref an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn anw dɛmɛ ni a volonté tɛ Faransi la i m'a faamu Mali dɛmɛ ni a volonté tɛ Faransi la kelen Mali dɛmɛ ni a moyen tɛ Faransi bolo o y'a 2nan ye parce que an mago bɛ minɛn fɛn fɛn na bi en réalité kuma min ye kuma tiɲɛ yɛrɛ ni Faransi yɛrɛ bɛ k'a dogo n'a tɛ fɛ k'a fɔ min ye kuma tiɲɛ yɛrɛ an mago bɛ dɛmɛ min na a se tɛ Faransi yɛrɛ bɛ taga drone singɛ de i b'a dɔn Faransi ka puissance min i tɛna k'a f'i ye Faransi ka puissance y'a ka colonies dɔrɔn de koyi sinon puissance militaire tɛ i m'a faamu Faransi non puissance pour que Faransi ka sɔrɔdasi minnu nana Serval u nana avion ba min kɔnɔ u taara louer américain fɛ yen mais américain ko k'u jɛn'a wari kɔ Laurent Fabius de taara négociation kɛ pour que américain ko ka avion belebele in d'u ma u k'u ka sɔrɔdasi dɔ kana ka na puissance bɛ se ka taa avion dɔrɔn louer ka taa fɛn kɛ n'a ye Faransi bɛ drone minnu utiliser u b'a louer américain ni israélien de fɛ ni puissance kun a b'a louer renseignement Faransi ka kunnafoniya fɛn o fɛn kɛlɛ kun kan a dulonnen don américain de la ni Américain y'u sen ta k'a da yɔrɔ la Faransi tɛ to yen bilen n t'a dɔn n y'a jateminɛ ni Américain y'u sen ta k'a da dɔrɔn Faransi bɛ taa donc an mago bɛ moyen aérien na se t'a ye an mago bɛ renseignement min na a se drone ɲɛnama t'a bolo drone yɛrɛ t'a bolo a bɛ taa drone de signer donc Faransi bɛ n'anw dɛmɛ ka mun de kɛ sa mais Faransi tɛ na nin fɔ mais Faransi bɛ fɛ k'a yira toujours Africain na dɔrɔn k'a fɔ i n'a fɔ moyen de b'ale bolo se b'ale ka taa donc a b'a kɛ tan et puis a bɛ propagande ni fɛnw kɛ mais en réalité foyi Faransi ma deli ka taga yɔrɔ la fɔlɔ k'a sera ka olu dɛmɛ ka kɛlɛ ban a taara Syrie a y'a sɔrɔ comment dirais la François Hollande tun bɛ na a wulila ka cɛ kumaw bɛɛ fɔ ale bɛna nin kɛ Bachar la le lendemain Américain ko non k'olu sen t'a la a y'a bila voilà non se t'a ye ok an y'o faamu an ye Idrissa ka kuma mɛn i mɛmɛ ta an bɛ i ka teri lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na halisa aw ka an ka émission a ka partager sabula kunnafoni minnu ka di kunnafoni jɛlenw de don sabu maa min bɛ ka kunnafoni ninnu di a ka baara ye nin fɛn ninnu dili ye kosɛbɛ wa kunnafoni jɛlen don sabu a tɛ fɛn di a kunfɛ a bɛ fɛn min sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka n'o fɔ an ɲɛna o b'an bila ka segin ka na i ka tele so kɔnɔ tuguni an bɛ i ɲininka tuguni Idrissa i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna la u ka ninnu ka boli ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔsiw n'u ka sɔrɔsiw cɛla la ko papier ko mun bɛ yen nɔ c'est à dire k'a fɔ ko an bɛ jɛn n'a bɛɛ ni fɛn o fɛn u ka mɔgɔw sɔrɔ hali n'u k'u kunkolodimiw minɛ wa fana hali n'u y'a sɔrɔ fana ni u bɛ fɛngɛ kɔnɔna de la an ka a tɔgɔ di n'u bɛ logement min na an ka mɔgɔw de b'o bɛɛ sara mais o b'an ka ɲɛmɔgɔw tɛ nin kalama wala u ye nin signé cogo di non c'est à dire u ka sɔrɔsiw bɛɛ tɛ u ka sɔrɔsi dɔw bɛ yen nɔ Faransi b'olu ta en charge mais a sɔrɔsi caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ni an ka état bɛ olu ta en charge mais n y'a f'i ye n ko kuma daminɛ la n k'i ma n ko c'est à dire accord n'a kun ka ɲi est ce que a kun fɔ quoi kɔsɛ na sommet min kɛra o don na Assimi ko ka accord ko nin t'an arranger quoi ko n tɛ Mali ka intérêt kɛ ko accord in ko ka révision kɛ quoi ni accord nin traité ko ka segin a kan quoi ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ k'a ma ɲi i m'a faamu oui ale ye sɔrɔsi ye mais an ka politique mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ nin fɛn lajɛ k'a lajɛ olu minnu kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu sera ka nin signé an dabali bannen b'o la kosɛbɛ quoi bon i b'a dɔn hadamaden n'i siranna ka ban o y'a bannen
ni i tigari yɛrɛ la o fana ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ani i ni min min ɲɔgɔn na ni ɲagara o fana na kojugu i b'a dɔn o kɔni ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan an ye waati dɔw kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ c'est à dire ni faransi kun ko kɔ ka fɛn e bɛ a jateminɛ kɛ Serval jateminɛ faransi bɛ nalen ka na intervention kɛ anw fɛ yen ni faransi sɔrɔ maliyɛn min faga Mali de bɛ jɔ n'a kun ye faransi a t'i juger o bɛ se k'u ka mobili boli ka taga yɔrɔ min ka d'a ye k'a sɔrɔ u ka permis b'a ta c'est à dire nin na même nin traité in kɔnɔna la ni u natɔla don u mɔgɔ bɛ minɛn min na u n'a bɛ na u tɛ taxe sara u tɛ foyi sara wa a tɛ contrôle fana i m'a faamu donc n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ ninnu signé donc waati dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que maliyɛn bɛɛ bɛ Mali fɛ wa non souvent an ka classe politique yira na k'a fɔ caman bɛ yen k'u tɛ Mali fɛ a surumani ye min dɔrɔn terre à terre ye min ye concernant Bazoum y'i to an bɛna tila ka se a ma Bazoum ye dɔgɔyalima kuma dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma mais i y'a an ka politicien dɔw ye i sigi u kuma na u ma kuma u ma kuma dɔw yɛrɛ bɛ na a la rigueur minnu kuma na olu ko k'u bɛna dɛmɛ de olu y'a soutenir de donc o b'a yira k'a fɔ ko c'est à dire dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fanga dɔrɔn de kɔ parce que nin kun bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman sɔrɔ c'est à dire n'an ka faransi sago kɛ pour que n bɛ to fanga la hali ni jamana bɛ ci o de tun bɛ sen na i m'a faamu donc faransi fɛn fɛn ka di faransi ye faransi b'a fɔ accord ka d'u ye cogo min na a bɛ kɛ ten traité ka d'u ye cogo min na a bɛ kɛ ten n m'a f'i ye n ko IBK jagoyara 2015 ka passeport marché ta k'a di comment dirais la Yves Le Drian de ta Yves Le Drian de don quoi a kana IBK jagoya nɔ ka passeport marché ta k'a di olu ma ka tila k'a denw bɛ yen nɔ ka tila ka olu fana favoriser o ko la tuguni quoi bon mɔgɔ bɛ sɔn ne ma waati min na o b'a sɔrɔ i ka jamana kanu dɔgɔyara i dusukun na i m'a faamu o b'a sɔrɔ fana c'est à dire siran y'i dominer ou bien tellement que a tigi y'a yɛrɛ la k'a fɔ ko bon fɛn tɛ kɔni sɔrɔ dɛ bon e bolo bon ni fɛn tɛ sɔrɔ hali ni tɔw bɛɛ bɛ sa a ka ɲi mais e ka jateminɛ président y'a ka o labanna cogo di u ma to yen Blaise filɛ nin ye Blaise ye fɛn sugu bɛɛ kɛ faransi ni faransi kun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ mɔgɔ min na mercenaires bɛ tɛmɛ Blaise fɛ u b'u former an ka rebelles yɛrɛ kun logelen don hôtel Waka kɔnɔna la an bɛ kɛlɛ 12 fili la waati min na ni rebelle min banna a bɛ taga furakɛ Kidal fɛn Burkina mais Blaise labanna faransi bolo cogo di u y'a bila a nana bin a yɛrɛ kan donc comment dire la ninnu tɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que maliyɛn bɛɛ tɛ Mali fɛ maliyɛn bɛɛ ma Mali kanu et puis maliyɛn bɛɛ dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ ka lakana kama u yɛrɛ ka fanga kama ils sont prêts ka fɛn sugu bɛɛ da jamana in kan quoi. Mali kanu a tɛ Mali den bɛɛ fana la an b'a ɲini Ala fɛ a ka kanu don an bɛɛ la o b'an sama ka se an ka ɲininkali dɔ ma an y'a ye k'a fɔ Niger président n'o ye président Bazoum ye ale kɔni G5 Sahel ka lajɛ dɔ kɛra Faransi jamana kan a kɛra Faransi capitale kɔnɔ Paris France a tɔgɔ di u ka président Mohamed Bazoum non François Macron ale jɔlen a ye ɲɛsin jama ma ka Mali yɛrɛ a ye lagosi dɔw ta ka ɲɛsin Mali ma a y'a lagosi ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma fɔlɔ sɔrɔsiw tɛmɛnen kɔfɛ lagosi filanan na ɲɛsin k'a fɔ ko anw yɛrɛ de ye problème yɛrɛ fana ye tuguni ni o ye Mali yɛrɛ problème bɛ Sahel jamana in na e bɛ se ka mun de fɔ Bazoum ye d'abord Bazoum ye kuma min fɔ d'abord Bazoum sera faransi cogo di n ye min fɛ min tɛmɛna Macron ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ maintenant pour que k'a yira diɲɛmaa la k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ aw bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn ne ni aw ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo et puis ne bɛ se a ka jamana ɲɛmɔgɔ la Macron y'a laɲini Bazoum jɔlen tun bɛ yɔrɔ min na ko Assimi de ka taga faransi ka taga sommet in kɛ ale kɛrɛfɛ e m'a faamu donc maintenant ni Assimi kun taara faransi donc c'est à dire a bɛna pression kɛ Assimi kan et puis n'anw kun ye Assimi ye e ka jateminɛ fɔlɔ a fɔra ko sommet du G5 Sahel donc Sahel jamana minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'u fɛ o jamana duuru in olu de bɛna sommet kɛ u bɛna kuma min kan u ka lakana u bɛna kuma min kan u ka ɲɛta i b'i sigi ka jamana de la k'o kuma kɛ wa ou bien i bɛ taa jamana kɔfɛ de ka t'o kuma kɛ n'i y'a ye Macron n'a ka na kuma kɛ a visio conférence de kun don sinon normalement bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen a bɛ taga comme o tɛ ka kɛ bɛɛ bɛ sigilen t'i ka palais kɔnɔ o bɛ c'est à dire o bɛ e yɛrɛ ka président yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ k'i ka jamana ye président ani a fɛn caman quoi bon e ka i ka jamana bila ka t'i sigi jamana wɛrɛ président kɛrɛfɛ ka nin sommet kɛ o ye lagosili ka jamana ma o ye lagosili ka fanga ma o b'a yira e taara min kɛrɛfɛ o ka bon ni e o ka girin ni e sɔnnen don o ye ka sɔrɔ anw de bɛ problème kɔnɔ yan donc ni Assimi kun taara anw b'a ye ten kelen ni Assimi kun taara anw maliyɛnw anw b'a bila an kunna k'a fɔ désormais Assimi kɛra Macron ka jɔn ye a bɛ yala yala la a nɔfɛ a ma taa foyi la n'a deli tɛ o b'an sama ka na sisan nɔ an bɛ a fɔ maaw ye k'a fɔ ko nin wagati in na bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔ i ka télé la an bɛ ka i ka télé suit kosɛbɛ an b'a fɔ maaw ye halisa u ka an ka émission u k'a partager sabu n'a b'a partager a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni jɛlen a b'a sɔrɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Dirisa Minɛnta de b'an bolo bi ale tɛ maa dogolen ye analyse politique da an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ Dirisa an ka tɛmɛ ni kuma ye voilà donc maintenant
o piège kun dalen no Assimi ɲɛ maintenant comme Assimi ma sɔn ka taga et Macron mago bɛ mɔgɔ wɛrɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu cɛla la a bɛ se ka min kɛ a ka susu ye a bɛ se ka min don ani tɔw cɛ n'a bɛ fɛ ka kojugu kɛ min na ou bien n'a bɛ fɛ ka se an na ni fɛn min ye a b'o bila an n'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc comme ça non seulement a b'an yɛrɛ dama ka jamana ɲɛmɔgɔ bila ɲɔgɔn na yan deuxièmement a bɛ tila ka o utiliser contre les autres quoi i m'a faamu donc comme ça a b'a yir'o la non e ni Faransi bɛɛ ye kelen ye donc u b'o tigi kɛ président ba ye quoi u b'o kɛ mɔgɔ ba ye k'o kɛ démocrate ba ye i m'a ye hali conférence de presse in na a bɛ k'o tanu kosɛbɛ k'o ye min k'a ka jamana na k'a bɛ kɛ ten de ni tɔw tun y'o kɛ a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan donc le fait que n'a y'o kɛ sisan nɔ quoi donc o tigi bɛna yɛlɛ sanfɛ n'o yɛlɛla sanfɛ donc o bɛ sɔrɔ ka tɔw minɛ ka di ale ma i m'a faamu donc a taara ni Bazoum ye a kɛrɛfɛ Nigérien caman ye critiqué k'a fɔ k'olu ma jɛn u ka président ka t'u sigi Macron kɛrɛfɛ ka nin kuma fɔ mais oui i m'a faamu donc maintenant a tagalen sommet bannen o ye conférence de presse kɛ ka ɲɛfɔli kɛ sommet na kumaba min bɔra o bɛna fɔ ɲininkali de kɛra ɲininkali yɛrɛ kun ma kɛ Bazoum na koyi ɲininkali kɛra Macron de la min y'a ɲininkali kɛ Burkina journaliste dɔ de don ko Abdoulaye Bari o de ye ɲininkali kɛ ko ale bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ Macron sans être un anti français k'a sɔrɔ ko ale tɛ Faransi jugu ye dɛ mais ale bɛ fɛ ka Macron ɲininka k'a fɔ ko u bɛ yan nɔ ko san joli u bɛ yan nɔ ko mais ko tiɲɛniba bɛ ka kɛ quoi u ka nali ko nɔ tɛ ka bɔ a la kan ko Macron b'o sɔrɔ k'o ɲɛfɔ cogo di kelen filanan ye jumɛn ko Macron bɛ se ka mun de ɲɛfɔ sisan nɔ a bɛ mun fɔ olu ye k'a yira k'a fɔ ko Tchad Idriss Déby tagalen ale fagalen kɛlɛkɛyɔrɔ la constitution b'a prévoir k'a fɔ ko assemblée président de kan ka kɛ a nɔ la i m'a faamu mais Idriss Déby den ye comité dɔ bila sen kan a yɛrɛ kɛra o ɲɛmɔgɔ ye ko Macron sɔnn'o ma ko wa ko Macron taara o ka investiture kɛnɛ kan donc ko coup d'état de kɛra yen ko Macron y'o coup d'état appuyé k'o soutenir ko ka sɔrɔ ka na ko f'a ka gɛrɛndɛ sigi Mali ka diya kɔrɔ ko Macron b'o ɲɛfɔ cogo di i b'a ye Bazoum tɔgɔ tɛ nin kuma in na dɛ et puis a b'a fɔ waati min na fana k'a fɔ ko ko Faransi bɛ yan nɔ san joli ko foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a ma fɔ Burkina dɛ a ma fɔ Faransi bɛ Burkina a ma fɔ Faransi Mali a ko Sahel kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ jamana in bɛɛ kɔnɔ na Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la donc a y'a généraliser a ma jamana kelen tɔgɔ fɔ i m'a faamu donc maintenant Macron bɛna jaabili kɛ Macron ma se ka jaabi kɛ qu'est-ce que Macron a dit Macron taara bin diversion kɔnɔna la ka kuma yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ non ko min y'ale ɲininka journaliste min y'ale ɲininka n'o ye Bari ye ko Faransi t'olu ka jamana kan quoi donc a bɛ fɛ ka Sahel tila ka bɔ ɲɔgɔn na i m'a ye n'u bɛ fɛ ka fɛrɛ a ma u b'a fɔ ko Sahel i m'a faamu mais n'u bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ an na donc u b'an tila ka bɔ ɲɔgɔn na ko Faransi tɛ Burkina quoi i m'a faamu donc ko o kan ka taga a ka jamana ɲɛmɔgɔ de ɲininka a don ta a bɔra ta i m'a faamu maintenant ko Tchad ta c'est-à-dire a ma se ka kuma sɔrɔ ka fɔ bref maintenant tilalen kuma na Bazoum de ko komi ale bɛ se ka ko ɲɛfɔ ka ɲɛ ko Macron tɛ se kuma la donc k'ale bɛna kumaw ɲɛfɔ ka ɲɛ d'abord ko farafin bɛ ka to ka kuma dɔ fɔ ko farafin bɛ ka to ka Faransi jalaki waati o waati ko fɛnɛ k'ale fɛ ko Faransi tɛ quoi ko farafin kan k'u yɛrɛ de lajɛ quoi ko n'a sɔrɔ n'an ka sɔrɔdasiw kun y'u jɔ o jɔyɔrɔ la o kun tɛ Mali dɔrɔn dɛ ko n'a sɔrɔ n'an ka sɔrɔdasiw kun y'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'u kun kan ka min kɛ ko n'u kun y'o kɛ ko se kun tɛ kɛ Faransi ma quoi donc ko an fɛ yen nɔ farafinna na k'an ka armée de t'u jɔ o jɔyɔrɔ la u kan ka min kɛ k'o t'o de kɛ k'o de la ko Faransi bɛ na sura ko ale de y'a fɔ i m'a faamu ko ale de y'a fɔ yan ko k'a to affaire étrangère la ko ale de y'a fɔ ko Faransi bɛ ka politique min mɛnɛ anw fɛ yan nɔ ko a politique man ɲi donc imagine c'est contradictoire i m'a faamu mais a bɛ nin fɔ kuma in fɔ waati min na Faransi ale ɲinana k'a fɔ ko Faransi bɛ ka politique min mɛnɛ anw fɛ yan nɔ k'o de kɛra sababu ye k'an ka armée tiɲɛ ko Faransi n'an ka politiciens de farala ɲɔgɔn kan k'an ka armée ci ko Faransi n'an ka politiciens de farala ɲɔgɔn kan e de la k'a mɛn fɔlɔ ko Faransi ko bon k'an ka bɛn an ka marifaw jeni e de la k'a mɛn yan i b'a ye a ma kɛ Mali la yan k'an ka bɛn an ka marifaw jeni jɔn bɛ kɛlɛ kɛ a fɔra anw de fɛ yan nɔ ko une armée forte est une menace pour la démocratie donc ko ka armée ci n'o kɛlɛ kɛra yen nɔ ni armée fɛ fɛn kɛ o ye armée nɔ ye o t'o politicien nɔ ye donc maintenant a bɛ tila ka dɔ la tuguni donc maintenant pour expliquer Mali ta la ko ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Mali la yan nɔ ko depuis 2012 ko fo sisan ko ni sɔrɔdasiw dɛsɛra terrain kan waati o waati k'u bɛ segin ka na Bamako ko ka na coup d'état kɛ ko ka dɔw bɛ kɛ ministres ye dɔw bɛ kɛ présidents ye quoi i m'a faamu donc kuma in i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ kuma in jateminɛ kosɛbɛ n'i y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko a bɛ ka coup d'état de condamner mais en réalité coup d'état condamner tɛ quoi mun de condamner don c'est pour montrer que nous n'avons pas une armée nous avons une armée incapable i m'a faamu qui peut armée min tɛ se ka rôle jouer kɛlɛkɛyɔrɔ la donc n'u dɛsɛra kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ na fanga ta yan fɛ donc o b'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw tɛ fɛn dɔ c'est à dire n'u taara kɛlɛ la u tɛ gagner donc au lieu que u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc u bɛ segin ka na fɔ k'u nana fanga donc a y'olu dɔgɔma min kɛ maliyɛnw y'a yira min yɛrɛ ye n yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ an camarade de lutte caman bɛ Niger
c'est-à-dire u bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko Bazoum ye nin kuma min fɔ c'est-à-dire ko u t'u yɛrɛ reconnu a la c'est-à-dire a ma taga olu représenter Faransi i m'a faamu a man kan tɛ ka nin kuma in fɔ bref a man kan tɛ ka nin fɔ et puis ko olu ni Mali peuple bɛ ɲɔgɔn fɛ et c'est là également que ne nisɔndiyara yɔrɔ dɔ la j'ai vu que désormais génération min bɛ yen nɔ sisan c'est-à-dire les peuples sont ensemble quoi. Donc allo Niger jeunesse fana bɛ ɲɔgɔn kalama. Si an taara sommet min na po Salon janvier 2020 an taara sommet min na po Burkina kun bɛ yen Niger kun bɛ yen Tchad kun bɛ yen Côte d'Ivoire kun bɛ yen i m'a faamu à jeunesse on a fait beaucoup de choses ensemble et on est resté en contact i m'a faamu donc u bɔra ka kuma quoi ko nin tɛ olu ka ko ye u t'u yɛrɛ ye na quoi o de kɛra sababu ye ni Bazoum reculé la sura n'a nana ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ non bon même a b'o ɲɛfɔli min fana kɛ i b'a ye fɔlɔ d'abord a bɛ fɛ k'a ka mea culpa kɛ o ye jumɛn a y'a yɛrɛ jalaki i m'a faamu a b'a yɛrɛ jalaki k'a fɔ ko n'a ale ye nin fɔ a m'a fɔ parce que Mali ko ka gwa ye parce que Mali ka d'ale yɛrɛ de quoi Mali ka d'ale o de la nin fɔ ko n'a sɔrɔ ni Namibou ni yɔrɔ dɔw kun don ko ni ko kun kɛra ye ko ale kun tɛna a sɛbɛ don a ma i n'a fɔ ale filɛ ka sɛbɛ don Mali ko ma cogo min na donc ko Mali ka d'ale de o de la ale bɛ ka nin kɛ ale ni olu ni Mali bɛɛ ye kelen ye mais a b'a to fana kɔnɔna la a bɛ kuma dɔ fɔ min bɛ se ka an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ nin kuma fɔ peut-être a kun bɛ fɛ ka ta sara an na fana i m'a faamu parce que a ko 96 ko jɔngun da ye ni ɲɔgɔn k'olu la i m'a faamu ko et puis u ka sɔrɔsi dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko Bare a ye coup d'état kɛ. An b'a yira mɔgɔw la halisa k'a fɔ ko an bɛ ka i ka télé de suivre Amadou Bamba an y'a foli mais k'a fɔ ko émission in kɔni ko tiɲɛ na ko émission in k'a tagacogo ka ɲi kosɛbɛ an ka invité an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ d'accord k'an b'i fo kosɛbɛ ko émission tagacogo ka ɲi d'accord ko te fana ko te diyara n ye kosɛbɛ voilà donc Bare kɛlen ka coup d'état kɛ a y'a sɔrɔ Bazoum tun bɛ ministériya la ye déjà mais Bare ye Bazoum conduit étant ministre donc o de la n y'a f'i ye n ko coup d'état kun condamné tɔ la tɛ parce que Bazoum a été ministre d'un coup d'état min ko a bɛ ka an ka mɔgɔ jalaki ko fo k'an sanctionner k'an coup d'état kɛra an fɛ yan depuis 2012 fo sisan ko sɔrɔsiw tɛ foyi la ni coup d'état ye o président min y'o fɔ o président in kɛra coup d'état kɛla dɔ ka ministre ye 96 a dun kɛra coup d'état ministre dɛ donc a ko o waati de i m'a faamu ko k'u bɛna fɛn dɔ de kɛ ko jɔngun dɔ ko jɔngun dɔ ma sɔn quoi ko jɔngun dɔ ko fo ka olu bɔ a la ko fo ko kɛ bon a bref a ye kuma ɲɛfɔ mais ko waati k'olu ma foyi kɛ olu ma an ka ambassadeur convoqué olu ma sanction ma fɔ Mali sanctionné k'olu y'a to ten nɔ ko fana ko Tripoli fana ko ka Alpha fana to président la ko Alpha fana y'a fɛ ko ka olu ka délégation min bɛ yen nɔ ko ka o labɔ salle kɔnɔ ko sinon k'ale ti don donc k'o kɛra Alpha fana ye quoi ko mais ko ale ma da la k'a fɔ ko Alpha ni jɔngun dɔ nin kɛ parce que ko Niger kun ko ka gu ye ko mais ko ale b'a dɔn k'u y'a kɛ de parce que k'u bɛ ka principe dɔw de défend u y'a kɛ de parce que Niger ka d'u ye donc a bɛ fɛ k'a fɔ n'i y'ale fana nin kɛ c'est que Mali de ka d'ale ye o de la a ye nin kɛ quoi i m'a fɔ a ka kuma laban na a b'a fɔ ko qui aime bien châtie bien donc bref a ye kuma min fɔ c'est-à-dire Mali bɛ ka commencer ka bonya même n'a sɔrɔ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana in lagosi a mɛnna Mali bɛ ka commencer ka bonya fɔlɔ ni i bɛ nin kuma sugu ninnu fɔ Mali ma yan Macron tun b'an dɔgɔya cogo min ka d'a ye jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw tun b'an dɔgɔya cogo min foyi tun tɛ bɔ a la foyi tun tɛ bɔ a la mais nin génération kura in a bɛ n'a fɔ fiɲɛ kura bɛ ka ci i y'a ye k'a fɔ ko an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a y'u ka ambassadeur min bɛ a y'a convoqué k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɛra k'a ma bɛn a ma. mais Dirisa an kun bolo k'a fɔ ko ale bɛna an jɔngɔnna kɔnɔdenw tellement an kun ja wulila sugu kɔnɔnaw ni bɔw la an kun ko non ni kɔni bɛna frappe gɛlɛman dɔw gosi ninnu ka ambassadeur kun olu bɛna nisɔndiya mais an tila ka tuguni a kɛra i b'a fɔ ko politique barani. non mais en réalité a tɛ kɛ ten tɔ a tɛ kɛ ni frappe baw ye déjà i b'a dɔn an filɛ nin ye an bɛ waati min na an bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la quoi Mali ni Niger mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu ye ba ye malien ye fa ye nigérien surtout n'i ye Gao ta k'i yɛrɛ ta quoi c'est-à-dire Mali ni Niger an bɛ tan de quoi an bɛɛ ye kelen quoi donc an tɛ se ka kɛlɛ sugu dɔw tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn ni min filila o de ka fili bɛ yira a la a b'a ka fili da a b'a ka fili jɔ kan donc diplomatiquement kɛcogo damadɔni b'a la soit i tɛ bɔgɔli kɛ i tɛ marifa ta ka taa kama n'a ye nin kuma in fɔ n'a ma bɛn i ma i ka ambassadeur min bɛ yen i b'o rappeler ka na a ka ambassadeur min bɛ yen i b'o gɛn donc o b'a yira k'a fɔ ko a ye min fɔ a ma bɛn i ma i b'a yira de k'a fɔ min fɔra a ma bɛn ma quoi donc n tɛ fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ tuguni quoi donc i b'o kɛ filanan ye jumɛn ou bien comme n'a ma yan'a ka juguya ka se yɔrɔ dɔ la i b'a ka ambassadeur wele ka na i fɛ i b'a convoquer k'a fɔ ye bon ni min kɛra a ma bɛn anw ma an tɛ fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ tuguni quoi i m'a faamu donc taa ɲɛfɔ i ka président donc i bɛ ci min fɔ ambassadeur ye ambassadeur b'o lase a ka président ma donc o y'a kɛcogo ye diplomatiquement jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an hakili la an bɛ yɔrɔ min na bi
fɛn min n'a sera an tilala an bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra ko Mali ka a ka frontière tigɛ Niger la ou bien Niger k'a ka frontière tigɛ Mali la alors que terroristes bɛ k'an bɛ attaquer rebelles bɛ k'an bɛ attaquer je pense que ce n'est pas bon c'est-à-dire au contraire an kan k'an bolo de di ɲɔgɔn ma bi quoi Mali ni Niger kan k'u bolo de di ɲɔgɔn ma Mali président Niger président olu de ye africains ɲɛ gɛlɛya bɛ olu de kan tɔw bɛɛ ye kɔfɛmɔgɔ ye quoi olu de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka kɔfɛmɔgɔ kɛlɛ bon France man kan tɛ ka taga dɔ nɛgɛ ka o bila tɔ ninnu na quoi donc bref a y'a ye k'a fɔ ko an ye pression min kɛ a kan a pression ça a réussi o de la an bɛ fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo parce que ninnu tɛ kɛ ka kɔrɔ i m'a faamu k'a fɔ ko ka ambassadeur dɔ rappelé ou bien ka ambassadeur convoqué na ni sugu bɛɛ dara an kan yan nɔ san ni san laban ninnu kɔnɔna na foyi ma kɛ donc minnu y'a kɛ an b'a fɔ ten et puis an b'a yira na fana k'a fɔ ko vraiment Assimi posture kura min ta a ka continuer a kana bila quoi parce que an b'a fɔ k'a da kan quoi a kana bila quoi il faut pas que waati dɔ la a kana fɔ ko bon non a ka to tan i m'a faamu a ka to tan parce que Faransi filɛ communauté internationale filɛ u ti jamana si bonya fo jamana min k'a yɛrɛ bonya c'est-à-dire u ti bonya f'i ka fɛn dɔ jagoya u kan quoi tant que n'i b'i u to u yɛrɛ bolo namugula sogoya la u ti bonya quoi. Oui, parce que u ti ka se k'u sago sɔrɔ a la problème b'a quoi u bɛ ten tɔ de quoi n'u y'u sago sɔrɔ i la dɔrɔn donc e de bɛ boli u nɔfɛ sisan mais yanni k'u sago sɔrɔ u bɛ boli i nɔfɛ quoi voilà donc maintenant i b'a ye k'a fɔ ko ni même conférence in ta i b'a ye k'a fɔ Macron a diminiba yɛrɛ don Assimi kɔrɔ quoi parce que même journaliste dɔ b'a ɲininka ko est ce que ani Assimi ka faamutaw ye kelen nin ko in na bon a b'o ɲininka ko la ko sira jumɛn kan fɔlɔ quoi bon tigi ko ma ko lakana ta i ma ko lakana a bɔ da ko ni lakana kɔni don ko peut-être k'ale ni Assimi ye kuma dɔw kɛ ko terrorisme kɛlɛli la insécurité la nin fɛn na bon o yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'u ka faamuyaliw ye kelen ye donc o b'a yira k'a fɔ terrorisme kan ka kɛlɛ u ka faamuyali ye kelen o la mais a tɔ la a ma sɔn ka fɛn fɔlɔ a kan voilà. Dirisa min ye dabali ban sɔni Bazoum k'a fɔ ko Mali sɔrɔso ni kɛlɛko la terroriste kɛlɛ la ne hakili la diɲɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ an fɛ yan diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ bɛ yan jɔn bɛ min k'a la Nations Unies tɛ yan yɔrɔ kɔni ye kuma laban ye ni mɔgɔ bɛ jalaki mun ye ne dabali ban mun na a ma Nations Unies yɛrɛ jalaki c'est-à-dire ko relation maître esclave de do quoi c'est-à-dire a taara Faransi tanu de kama quoi a taara Faransi pour que ka min bɛ Macron kɔnɔ n'a tɛ se k'a fɔ ale k'o fɔ Macron place la sinon a ma ɲininka kuma in na i m'a faamu e ka jateminɛ kɛ n ko ale de y'a fɔ ko ale ka président de y'a fɔ Mamadu Yusufu ko Niger attaque fɛn fɛn bɛ kɛ Niger ko a bɛɛ bɛ planifier Kidal ko tant que ko Kidal ma segin ka di Mali k'a ka sariya boli fanga boli Kidal kan ko terrorisme ti ban tile damadɔni o kɔfɛ o kelen bɛ k'a fɔ bi ko fɔ ale ka accord d'Alger appliqué accord min b'a to Kidal ti segin ka na Mali bolo tuguni mun na est-ce que a ma ka kuma fɔle ya est-ce que a bɛ lakana nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que a bɛ Faransi kɔ quoi i m'a faamu e ko sisan ko comment dirais-je la Kidal ni o ma segin ka di Mali ma ko ça ne va pas ko terroriste k'olu bɛ Kidal de i m'a faamu e ka investir kɛnɛ kan i bɛ tila k'o terroriste kelen invité i fɛ yen a ka sigi don a ko minnu ye terroriste ye ko terroriste bɛ minnu fɛ yen n'o ye rebelle ye a y'olu yɛrɛ sɔn a fɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko il souffle le chaud et le froid i m'a faamu o b'a yira k'a fɔ ko waati dɔ la ale tun ye position min ta sisan a y'o position bila quoi sisan a kɔni bɛ ni Faransi min kanu dɔrɔn an k'o kɛ dɔrɔn quoi. o fana ma nɔgɔn o ma nɔgɔn malheureusement. Dirisa o bɛna an sama ka don an ka kuma forobayalen kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko divers Dirisa n'an ye jateminɛ kɛ nin wagati ninnu na a ka d'an ye fana sisan i ka wele lase u ma fana mɔgɔ minnu ye nin wagati ninnu na u ka se ka u abonné i ka télé sanfɛ yaasa an ka se ka kunnafoni jɛlenw sɔrɔ sabu aw ye maa dɔnnenw ye fana an mago bɛ aw la an mago bɛ aw ka mɔgɔw fana la tuguni yaasa an bɛ se ka kunnafoni passer bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ Dirisa an bɛna don an ka kuma forobayalen kɔnɔna la ni an ye école d'Alger ko min bɛ yen nɔ ni a relecture bɛna daminɛ an bɛ e camarade dɔ bɛ yen ko Ben le Cerveau an b'a mankan mɛn kuma bɛɛ ko papier hygiénique o ye a bɛ n'a fɔ hali tubabu ka kɔcɛlan ka sɔrɔ k'a fili ɲamanminɛn kɔnɔ e ye mun faamu nin ko in na accord d'Alger depuis accord signala fo bi an hakili b'a la ne bɔra accord ko kalama waati min na depuis b'u waga ka bɔ waga ka yɛlɛma Alger an y'a fɔ k'a fɔ ko premièrement accord tɛ non Nord carrément accord tɛ accord kɔrɔ ye jumɛn bɛnkan tɛ ya bɛnkan ye jumɛn e sɔnna ma ne sɔnna ma o tɛ wa o de tɛ bɛnkan ye wa mɔgɔ dɔ ka taa papier dɔ ta ka na ne aw sigilen ko a ye nin minɛ a ka nin signé aw ko ayi ko a tɛ se ka signé nin yɔrɔ in b'a la nin yɔrɔ in b'a la a ko a y'a signé n t'a bɔ a la o y'a kɔrɔ ya
Abdoulaye Diop min ye affaire étrangère ye sisan ale de bolo nɔ bɛ accord in na accord in signalen kɔfɛ sommet min dara kan n'o ye Union africaine ka conseil de sécurité sommet Abdoulaye Diop de y'i jɔ yen tribune na a ko olu ye amendement kɛ accord in na ko a amendement in bɛ taga ni ma fili 10 pages ou bien 20 pages ɲɔgɔn na i m'a faamu yɔrɔ min bɛ na ni Mali bɛ fɛ a ka yɛlɛma ni olu hakili la ni nin kɛra nin bɛ Mali ci nin ma ɲi Mali ma nin ma ɲi Mali ma olu ye min kɛ document ko k'a bila médiation kɔrɔ k'a fɔ ko a ye nin yɔrɔ ninnu bɔ accord la ko médiation mɔgɔw m'o sɔn ka o ta ba la k'u y'a rejeté ko mais ko malgré tout k'olu y'u bolonɔ bila la donc o ye accord ye bilen wa est ce que o ye bɛnkan ye bilen mais o b'a yira ko Union africaine yɛrɛ ale fana bɛ France u bɛɛ y'a cautionné tout le monde i m'a faamu min y'a juguman yɔrɔ ye o kɛlen kɔfɛ i b'a ye accord ma kɛ signé ko 2 ya kelen kɛra Bamakɔ kelen taara kɛ SEMA mɔgɔw ma sɔn k'a signé Bamakɔ ta in SEMA mɔgɔw kun y'u ban ka na fɔlɔfɔlɔ min signé na ko SEMA mɔgɔw ko olu t'u bolonɔ bila nin accord in na ko laɲiniba damadɔni b'u fɛ tant que ni olu ma sabati n'u ma ta en compte k'u ti sɔn a laɲiniba dɔ ye jumɛn ko armée min na a bɛna kɛ armée min bɛna taa Gao sɔrɔsi min bɛna taa Kidal sɔrɔsi min bɛna taa Tombouctou Mena ka taa denni ni fɛn ninnu na ko a composition na ko 80% kɛmɛ o kɛmɛ 80 sara o ka kɛ olu ka mɔgɔ ye a ɲɛmɔgɔya fana bɛna di mɔgɔw ma kɛmɛ o kɛmɛ 80 sara o ka kɛ olu ka mɔgɔ ye ko sinon k'u t'u bolonɔ bila la ko fo Azawadi ka reconnu de k'a fɔ ko entité don i m'a faamu wa ko ni tali bɛ kɛ Mali ɲɛmɔgɔya tali bɛ kɛ quoi ko fo k'olu ka yɔrɔ mɔgɔ caya la i m'a faamu et puis non mais Umaru an janfara koyi wallahi an janfara a tun ka nin yɔrɔ nin fɔ tellement que an janfara minnu taara nin na olu k'u ma cogo di ko aw ye min fɔ accord document in quoi ko a document clôture kɛra ka ban an tɛna se ka fɛn wɛrɛ don a la bilen mais n'an bɛna accord labaara waati min na aw ye laɲini minnu kɛ an b'u ta en compte u tila ka relevé de conclusion dɔ kɛ o kɔfɛ o relevé de conclusion na u ye nin kuma minnu fɔ ka tila k'olu ta k'u don a kɔnɔna la donc a bɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn premièrement u y'a tintinya ka diyagoya la an ko min ka di anw ɲɛ la ko k'o ti don a la rebelle ko min ka d'u ye olu ta k'olu don a la accord fana a kɔnɔna n'i y'a jateminɛ fɛnw bɛ a kɔnɔna la a man ɲi jamana ma quoi a bɛ jamana ci a bɛ jamanadenw bila ɲɔgɔn na a bɛ jamanadenw fusaya ni ɲɔgɔn ye c'est à dire a bɛ jamanadenw su ka kɛ marifa tali kan i m'a faamu accord in kɔnɔ o y'a kɛ question pour un champion ye n t'a dɔn n'i bɛ to k'a jouer la ko question pour un champion voilà u bɛ kɔnɔta bɛɛ d'i ma u b'a fɔ k'i ka mot ɲini quoi donc u bɛ définition éléments bɛɛ d'i ma u b'a k'i ka mot ɲini quoi donc accord in sisan c'est comme si u ye Mali tila ka Mali ci ka dɔ fisaya ni dɔ ye donc e de bɛ tɔgɔ ɲini a la sisan nɔ olu tɛn'o fɔ a kɔnɔna la e bɛ se k'a fɔ accord kɔnɔ cogo di ko l'intégrité territoriale est garantie ko la forme républicaine est garantie ko la laïcité est garantie i m'a faamu comment est-ce que armée fila bɛ se ka kɛ république kɔnɔ o bɛ se ka kɛ est-ce que dans un état républicain on peut dire l'armée est basée sur l'ethnie ka armée basée communauté kan ka armée basée siya kan ka armée basée sigiyɔrɔ kan o t'an nalen politique ka dugu ta ɲɔgɔnna la o la o y'an bɔlen république kɔnɔ est-ce que on peut parler de laïcité lorsque l'accord reconnaît accord b'a fɔ ko comment dire la SEMA mɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na ko sariya bɛ jɛni a ye u ka kiiritigɛlaw u yɛrɛ k'u ka kiiritigɛlaw sugandi u yɛrɛ min tɛ Mali justice ye donc république bɛ min o ye état fila ye i m'a faamu donc accord depuis a daminɛ ne y'a fɔ k'a ma accord article 6 b'a fɔ ko ka comment dire la régionalisme o fana président sigi cogo ko ka taga élection na ka président ta direct la ne ko n k'a banna sisan u ye armée sɔrɔ accord bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ka zone dɔ u kɛlen don k'u ka yɔrɔ 5 fara région 5 fara ɲɔgɔn kan sisan ko k'u ka zone de développement ye k'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko ka assemblée dɔ sigi o assemblée in fana k'u bɛ se ka traiter avec l'extérieur k'a sɔrɔ Bamakɔ da tɛ a la donc u y'u ka assemblée nationale sɔrɔ accord b'o d'u ma u b'u ka armée sɔrɔ k'u ka souveraineté sɔrɔ i m'a faamu u bɛ tila k'u ka président fana sɔrɔ tuguni n'o ye région président n'o bɛ élu suffrage la i n'a fɔ an ka président bɛ ta cogo min na wa n'u bɛna tɔgɔ min fana y'u ja u b'o tɔgɔ da u ka yɔrɔ la donc o tɛ Azawadi fana tɔgɔ dɔnniya la o donna la o y'o dɔnniya la donc a tɔ ye jumɛn un état c'est quoi avoir i ka territoire sɔrɔ i ka population sɔrɔ i ka souveraineté sɔrɔ u ye état sɔrɔ donc u ye territoire sɔrɔ u ye population sɔrɔ u ye souveraineté sɔrɔ donc accord depuis longtemps an y'a fɔ k'a man ɲi et puis pratique y'a yira n na k'a fɔ ko a man ɲi parce que depuis a signé na fo bi a tɛ ka se ka labaara bɛɛ bɛnna kan bi hali olu yɛrɛ sɔnna d'accord ko an ka taga yɛrɛ lecture la donc an bɛ k'o de kɔnɔ
parce que an yɛrɛ b'a dɔn accord in tɛ se ka appliquer min y'an yɛrɛ kamana gan o ye o Bazoum kelen ka investisseur don ko a bɛna ka diplomatie bɛɛ bila en œuvre accord in kɔni bɛ lawaleya cogo o cogo o ka kɛ ani Nations Unies ye le 30 juin passé ou bien le 29 juin passé u ye MINUSMA ka mandat renouvelé min kɛ u ye mission ba 2 di MINUSMA ma a mission ba 2 fɔlɔ ye jumɛn ko l'application intégrale de l'accord d'Alger o tɛ janfa ye Maliens bɛnna ka ko ka relecture kɛ ninnu bɛ t'u sigi conseil de sécurité mais mun na waati dɔ la an b'a fɔ ko communauté internationale janfa mais comme France de bɛ taga résolution projet kɛ ka taga présenter Nations Unies la olu caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn Mali yɛrɛ bɛ famille yɛrɛ fɛ yɛrɛ donc min ka di France ye France bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo min na projet min n'a a signé n'a a fɛnna France de y'a projet kɛ France de y'a texte sɛbɛn ka taa présenter bon o tɛ jɔnmaya est ce que jamanaw ye kelen est ce que n'a sɔrɔ ni Mali de kan ka a kɛ ka taga bila ou bien Union africaine b'a kɛ ka taa bila Mali tɔ olu bɛ CEDEAO b'a kɛ mais France de bɛ taga projet kɛ Mali projet de résolution kɛ ka taga déposer Nations Unies na ka tila k'a défend u b'o voter ka sɔrɔ ka na o labaara an fɛ nɔ ko mission belebeleba 2 dira MINUSMA ma k'a daminɛ ko fo ka taga se 30 juin nata ma a mission ba fɔlɔ ye jumɛn ko o ye ka accord appliquer intégralement foyi kana bɔ a la et puis ko yanni ka transition ba hɛ Nations Unies de y'a fɔ a filanan ye jumɛn ko MINUSMA ka transition kɔlɔsi ko a kana tɛmɛ kalo 18 kan donc sécurité kɔni an bɛɛ ka saya u ka sira t'a la o b'an bila ka vie fo kosɛbɛ sabu vie ko an ka analyse kɔni ko tiɲɛ na k'an ka maa welelen k'an ka analyse ko kabako don vraiment vie an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ Dirisa an bɛ se ka tɛmɛ n'an ka babu tɔ ye halisa an bɛ a yira maaw la k'a fɔ ko an bɛ i ka télé kɔni ka fɛngɛ jabala la donc an b'a ɲini maaw fɛ halisa u k'u abonné kosɛbɛ maaw ka partageli fana kɛ sabu ni partageli bɛ kɛ a bɛ faamuya fana bonya kosɛbɛ an bɛ k'an da don fɛn caman na an tɛ ɲɛ dɔn a la dɛ. ouais surtout an b'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko c'est à dire olu bɛ ka information min sɔrɔ n'u bɛ fɛ jamana ka avancer kosɛbɛ o man kan tɛ ka dan o kelen na o de la u kan ka partager u dɔnbaga fɛn fɛn u bɛ groupe fɛn fɛn kan u bɛ page fɛn fɛn kan u bɛ WhatsApp o Facebook o u bɛ réseaux sociaux fɛn fɛn u ka partager pour que u somɔgɔ tɔ minnu bɛ yen nɔ u teri minnu bɛ yen nɔ maliyɛn tɔ minnu fana tɛ kunnafoniyaw kalama olu fana ka bɔ a kalama o de la u ka partager à chaque fois n'u ye i ka télé ka émission ye u ka partager kosɛbɛ. Dirisa o b'an bila ka segin ka na ɲininkali dɔ sɛmɛ la. oui tiɲɛ don accord ko bɛ sen na bi mais ne ma fili a bɛ ɲini ka san damadɔ bi ne ko n bɛ san fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n bɛ sɔn ka fili ka bɛ san damadɔ bɔ e ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko éveil de conscience a bɛ n'a fɔ o ka baara fɔlɔ o daminɛna ni accord ko in de accord d'Alger ko in i y'o kɛlɛ kɛ o ma e y'i ɲin bɔ a kɛlɛ la sa wa walima e y'a ɲɔngiri sa wa i y'a to jugu bolo jugu ka san na wa. non même pas d'abord éveil de conscience c'est à dire a kɛlɛ fɔlɔ kɛra i ye Fayina ko kuma ma Fayina Samake ka ko in éveil de conscience kɛlɛ fɔlɔ kɛra o ye mais o kɔfɛ an y'a kanu ka a diversifier kosɛbɛ fo an ye groupe dɔw créer an ko a groupe tɔgɔ yɛrɛ kun an tɛ sɔn ni accord ma falen i ma faamu mais après an nana yɛrɛ sɔrɔ regroupement dɔ kɔnɔ n'o ye yɛrɛwolo debout sur la rempart ye yɛrɛwolo kɔnɔna la n'i ye yɛrɛwolo ka kɛlɛkɛminɛw a ka laɲiniw ta accord d'Alger b'a kɔnɔna la quoi base b'a kɔnɔna la français fɛ ko b'a kɔnɔna la souveraineté b'a kɔnɔna la accord d'Alger kɛlɛli bɛ a kɔnɔna la quoi donc yan'an kelen ka to sigilen kɛrɛfɛ ka kɛlɛ kɛ an donna groupe ba dɔ kɔnɔ groupe min bɛ accord kɛlɛ donc an bɛ accord kɛlɛ o kɔnɔ quoi donc mais an m'an sigi a fɛ mais il aussi y a une différence aussi qui est là ne ka kɛlɛ tɛ politique kɛlɛ ye quoi i m'a faamu c'est à dire politique kɛlɛ ni ani n'i bɛ ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ kɛlɛ sugu kelen tɛ quoi politique kɛlɛ la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ sɔnna quoi u bɛ fɛn dɔw fɔ k'u b'a kɛlɛ kɛ mais i b'a sɔrɔ en réalité u bɛ ka place de ɲini a la u bɛ ka jɔyɔrɔ ni fɛnw de ɲini a ye ou bien u bɛ fɛ ka dɔnni a kɛlɛ quoi donc olu b'a kɛ cogo min na ani e min bɛ k'a kɛlɛ e bɛ fɛn min b'a kɔnɔ n'e bɛ fɛ ka bɔ a la olu tɛ se ka kɛ kelen ye quoi i m'a faamu donc depuis 2015 fo sisan a ma jɔ ne fɛ i b'a yɛrɛwolo kɔnɔna la an b'a kɛlɛ kɛ accord waati o waati ne ma deli ka kalo dafa fɔlɔ ko ne ma émission spéciale sigi accord d'Alger kan ni acte fɛn fɛn taara accord kan ne bɛ commentaire la ne bɛ bɔ ne bɛ explication di et puis n'u ye acte fɛn fɛn ta même CSA min kɛra o don na ni u ye police territoriale ko kuma ni fɛnw fɔ a la ne bɔra k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ police territoriale in mun de don u bɛ fɛ ka mun de k'a kɔnɔna kɔlɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ se ka tiɲɛni jumɛn ladon an ka jamana kɔnɔna la et puis n tilala k'a f'i ye fana u ye CSA min kɛ a kɔfɛ fo MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ wele voilà n ko u ye CSA min kɛ u ye réunion min kɛ a réunion kɔnɔ ko u ka bɔ u ka t'u sigi télé la u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko an ye nin CSA in kan an ye nin réunion kɛ accord d'Alger kan
an de fois a kɔnɔna la an bɛnna ne an bɛna ne ka waati sigi télé la k'a fɔ mɔgɔ n'u ma kɛ o ye maliyɛnw janfa voilà donc accord ko kɛlɛ an t'a jɔ a bɛ continuer fo don min na an k'an sago d'ailleurs an ka kuma de y'a to accord an ka kuma de y'a to an ka kɛlɛ de y'a to accord kɛra a kuma bɛɛ y'i da don a la sinon mɔgɔ tun tɛ da don a la anw de y'a imposer télé ka a sujets ta anw de y'a imposer fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo an ka politiciens ka courage yɛrɛ sɔrɔ ka t'u sigi télé la k'a fɔ ko accord man ɲi anw de y'a kɛlɛ kɛ quoi donc voilà donc maintenant le reste là je pense que parce que kɛlɛ fana la o ba an bila san Dirisa ka an ka professeur dɔ bɛ yen nɔ jeune professeur dɔ n'an b'a fɔ ma ko Salifu Sakɔ a kɔni a bɛ k'i tanu kosɛbɛ ale ka maa tanuni a man ca donc ko n karamɔgɔ dɔ bɛ ka lajɛ n'i y'a ka maa min tanu a kɔrɔ k'o tigi b'a dɔn dɛ donc Salifu an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a yirila k'a fɔ ko nin ye an fana ka professeur wɛrɛ y'an bolo yan n'o ye Dirisa Mɛmɛn non Salifu olu de professeur ye donc k'an b'u kɛrɛfɛ an bɛ ka voilà mais merci beaucoup professeur o b'an bila sisan ka na an ka kuma laban na kuma laban min b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma waati laban na i n'a fɔ i bɔra ka kunnafoni minnu di nin waati la sisan nɔ i bɛ kuma laban minnu di ka ɲɛsin Mali jeunesse ma halisa an mago bɛ kundini na koyi. D'accord, je vois un message que actuellement il y a des terroristes qui sont cachés à Yaïro à côté de Sandaré. Bon, fait passer le message donc an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni minnu tulo b'an na voilà Sandaré kɛrɛfɛ ko u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen. Umar n bɛ fɛ ka témoignage n bɛ fɛ ka fɛn révélation dɔ k'i ye bi n ma deli k'a fɔ barokɛyɔrɔ la n ma deli k'a fɔ plateau kan fɔlɔ révélation min don k'a fɔ ko mɔgɔ y'a lakale o tɛ dɛ nin ye kuma min tɛmɛna ani Asimi Goyita ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ kɛra la maliyɛn dɔ sera an ma ni gɛlɛya damadɔ ye quoi k'a fɔ ko a gɛlɛya in b'u kan donc n'an bɛ se ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma surtout il y a kɛrɛnkɛrɛn perepere tigɛ ko n'an bɛ se ka a ɲɛfɔ Asimi ye a y'a sɔrɔ a ma kɛ président ye fɔlɔ a y'a sɔrɔ vice président de kun don an wulila an ye Asimi ɲini an sera Asimi fɛ yen gɛlɛya ninnu ye jumɛn ICOMA Comatex Tefarako comment dirais-je là ani commune de Mandé pour a mairie problème ani malien dɔ tun bɛ yen a y'a da don Mali ko dɔ la a ye kɛlɛ dɔ kɛ Mali tɔgɔ la o tɔgɔ la u y'a sanctionné k'a sanctionné awɔ k'a sanctionné k'a ka sara tigɛ a min kɛ a bɛ ka san kelen bɔ a tɛ sara sɔrɔ a bɛ baara min fana na o baara in fana tiɲɛna Mali ko sababuya la Mali kɔnɔ yan Mali ko sababuya la kɔnɔ donc an sera a ma k'a ɲɛfɔ a ye an ko bon nin bɛ yen nin bɛ yen a ko a ma a don ko a bɛ a seko kɛ a la a se ye fɛn o fɛn ye a la a b'a kɛ a la wa fana a b'a lajɛ fana fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɛ sariya sɔsɔ ko a b'a kɛ a ko la quoi. A bɛ n'a fɔ a hakili ka kusa koyi. I m'a faamu a ko a ma ko a don a ko a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ bɛ yen ko an ye min fɔ ko a tɔɲɔlen don k'o b'o dɔn k'a bɛna bila ko o k'o bila k'a wele quoi. N bɛ k'a f'i ye dɛ mɔgɔ min ye san kelen kɛ a ka fɛnw tigɛlen don a ka fɛn bɛɛ jɔlen don an bɔra yen nɔ a tile sabanan don a tigi y'an wele a ko an ma ko a y'an bila ci min na ko ci ɲɛnabɔra alihamudulilayi tile saba ko c'est-à-dire tile saba ko ci ɲɛnabɔra o kɔfɛ ko ale y'a ka sara sɔrɔ fo a y'a invité k'a bɛ fɛ ko an ka taga sun tigɛ a fɛ a kɛra sunkalo de kɔnɔna la filanan kɔsa in na i y'a mɛn k'a fɔ ko i ko mɛn ko kuma i y'a mɛn kɔni ça veut dire que voilà maliyɛn bɛ tulo don a la commune de Mandé fana n ye kibaruyaw fana sɔrɔ k'a fɔ ko yen nɔ fana ko mission caman bɛ sen na pour que ka se a gɛlɛya min bɛ yen a k'a wele parce que yan n bɛ fɛ ka Salif Keita fana fɔ kosɛbɛ parce que Salif Keita y'a gɛlɛya ma kosɛbɛ i m'a faamu wa donc en plus de ça ani hôpital militaire minnu ni fɛn ninnu bɛ ka kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ Asimi a sira min ta a ka continuer a sira kan a tɔ Comatex min ye yen baarakɛlaw fana sɛgɛnlen don kosɛbɛ an b'a fɔ k'a ka hakili to fɛnɛ la a ka hakili to la ne yɛrɛ bolola olu senkɔrɔ yan dɛ voilà donc a ka hakili to fɛnɛ la i m'a faamu wa parce que waati dɔw la ne tɛ kuma sugu ninnu kɛ ka caya kan mais waati dɔw la ni mɔgɔ k'i ma karisa i taara f'a ye ko a ka d'an ye i ka nin kɛ n'i y'a ye dɔw kɛ a la i kan ka bɔ i k'a fɔ publiquement a tɛ min ye i k'a fɔ fana ko a k'a jija fana a k'olu fana dabɔ donc fɛn min ye ICOMA ye ani Tefarako ye an b'a jigiya k'a fɔ ko don n'a natɔ la peut-être an na kibaruya ɲuman sɔrɔ olu fana kan ani kuma misɛnnin caman wɛrɛ fana bɔra a kɔnɔna la voilà an b'a jigiya k'a fɔ ko don n'a natɔ la n kun bɛ fɛ ka nin révélation k'i ye bi voilà donc ka kuma kuncɛ kuma la k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko c'est à dire n'i y'a jateminɛ
France bɛna intervention na an fɛ yan nɔ waati min na a yirala France k'a fɔ ko France ka sécurité de menacelen kun don quoi oui ko ni terroriste Mali contrôle ta dɔrɔn ko u bɛ France gosi donc France ka sécurité kama a don politicien tɛ France min y'a fɔ ko a kana kɛ pour leur sécurité u bɛɛ sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka France lakana o do opposition ko kuma kun t'a la gauche kun t'a la droite ko kuma kun t'a la à chaque fois ni a n'olu ka sécurité menacera u bɛɛ b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et Umaru e k'a jateminɛ bi ni gɛlɛyaba in bɛɛ bɛ an kan mais e k'an ka politiciens lajɛ c'est-à-dire ne yɛrɛ ma deli ka an ma deli ka fara yɛrɛ ka nin niveau sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ quoi don o don dɔ bɛ fara an ka gɛlɛya kan mais don o don an bɛ fara ka taga fɛ e k'a jateminɛ jumɛn de bɛ na an tɛ min fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a fɔ k'u jɔlen tɛ u bɛ siran u bɛ kɛ tan mais ni min ye position ɲuman ta don min na mun b'an bali ka bloc kɛ a tigi kɔfɛ c'est-à-dire bloc in yɛrɛ i b'a dɔn nafa min dɔn min b'a la i b'a dɔn wa c'est-à-dire ni mɔgɔ y'a tɔn tile k'a bɛ taga fan dɔ la quoi ne dun b'a la taa yɔrɔ in ka ɲi c'est-à-dire i tɛ sɔn a ka yɛlɛma bilen quoi i b'a kunkolo minɛ ka tilen an ka taa siɲɛ kelen c'est comme si i tɔn tilennen ka to an ɲɛ quoi mun n'an tɛ bloc kɛ ka a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ an ka taga nin sira in fɛ au lieu que an ka to ɲɔgɔn sen minɛ ni ɲɔgɔn bolo minɛ ni ɲɔgɔn fɛnw na i ma faamu e yɛrɛ y'a ye bi fɛn ko Ahmed Sékou Touré y'a fɔ ko ni tanuna Faransi fɛ ni Faransi jara c'est que wallahi i bɛ ka jamanadenw contre la o kɔrɔ ko i tɛ ka ɲuman k'i ka jamana ye a ko mais ko ni ko goyara Faransi ni Faransi y'a essayer k'a bɛ lagosi ni Faransi kɛlɛyara ko c'est que i bɛ ka min kɛ k'a hɛrɛ bɛ lase ka jamanadenw n'a sɔrɔ ni ten don an kɔni ɲɛ b'a la bi Faransi ni makɔrɔ kɔni n ye traité de coopérative ko kuma fɔ ko ka falen don a la an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini ko ka falen don a la u nana ni stratégie min ye Bazoum ko k'a ka ɲi Assimi ko ayi ale ma sɔn ni stratégie et puis a ye mun fɔ n b'a fɔ ka fara kan ko lui il est militaire pour des questions de sécurité fɛn dɔ bɛ yen nɔ il peut pas accepter i m'a fɔ ma donc si n'u ye nin bɛɛ kɛ an kama an k'a fɔ ye que continuer comme ça an k'u soutenir n'u y'a essayer k'u bɛ jɛngɛ fɛnɛ an k'a fɔ ye non a kana jɛngɛ dɛ i bɛ k'a ta ɲɔgɔn don donc ne hakili la o la jamana bɛ bɔ mais n'an y'a kɛ Umaru k'a fɔ ko n'e ma fɛn dɔ sɔrɔ waati o waati e t'a la a ma ɲi ni e t'a la a ka ɲi n'i b'a la o de y'o janŋɔnɛ kɔnɔ kɔni o de kɛlen de ka c'est-à-dire o de ye courage in bɔlen na kojugu quoi a ka ɲi ni ne b'a la a ma ɲi ni ne t'a la ni ne bɛ dɔ sɔrɔ a ka ɲi e bɛ fɛn min kɛlɛ kunu bi i b'a défend i m'a faamu wa yɔrɔ e kun bɛ to k'a mɛn i tulo la yan nɔ ko militarisation a outrance i m'a faamu k'a mɔni mɛn i tulo la a tɛ ka fɔ sisan ayiwa donc mais an kana bɛɛ kɛ dɔrɔn n'an b'a la ou bien n'an t'a la an kana an ka jugement porter o kan dɔrɔn quoi et puis an ka dɔn k'a fɔ ko moi personnellement c'est-à-dire c'est pas un plaisir et un jeu pour moi k'a fɔ ko n bɛ kuma Faransi ka ni politique ni fɛn ninnu kan quoi i m'a faamu parce que a tiɲɛna de o de la n b'a fɔ quoi sinon jamana bɛɛ ni jamana bɛɛ jara k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun ka di k'o bɔ il y a plus de 70 000 Maliens en France nationalité française b'u bolo i m'a faamu donc nous on a rien contre la France mais u ye ko dɔ de ta min kɔlɔlɔ bɛ an kan il faut que an ka courage sɔrɔ k'a fɔ an ka courage sɔrɔ k'a kɛlɛ kɛ et puis an ka courage sɔrɔ k'an yɛrɛ ka bonya ka exiger n'an ma kɛ c'est-à-dire an ye sɛgɛn min kɛ Umaru an kana sɔn an denw ka ɲɔgɔn kɛ i m'a faamu voilà et an tile la bi san damadɔni kɔnɔna na plus de 7 000 dɔw b'a fɔ 15 000 morts i m'a faamu donc n'an denw fana ni nin continue na an denw tile la est-ce que u bɛna yɔrɔ sɔrɔ ka sigi u ye Kidali u ye Nord ban centre kɔni an bɛna waati damadɔni kɛ hali a ti mɛn baloko gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ Mali la sisi baloko gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ Mali la bɛ centre la i b'a dɔn n'i ye Segu région ta malo bɛ sɛnɛ yen kosɛbɛ de i m'a faamu malo bɛ sɛnɛ yen kosɛbɛ sɛnɛ bɛ kosɛbɛ quoi bamancikɛlaw bɛ taga don yen foro hectare ɲɔ selen kɔ ka tasuma dɔ la k'a jeni an kan ka min dun n'o ye tasuma dɔ la k'a jeni an b'a kɛ cogo di bagan min fana n'an b'a dun o bagan fana suyɛnnikɛlaw b'o fana suyɛn ka t'o feere an kɛrɛfɛ jamanaw na tɔ min tora o b'o jeni mɔgɔ hakɛ min fana sigilen don ni olu bɛ baara kɛ centre la n'u b'u ka sɛnɛ kɛ ka balo olu fana caman kɛra réfugiés bi donc olu tɛ se ka baara kɛ ka balo n'u tɛ baara kɛ ka balo u bolo bɛna sigi mɔgɔ wɛrɛ de kan donc n'a sɔrɔ n'o tigi bɛ 100 de bɔ nasɔngɔ la désormais o ka nasɔngɔ bɛ taa 400 na o bɛ dɔ de fara gɛlɛya kan i b'a ye kurubu a bɛ yɛlɛ sanfɛ de quoi i m'a faamu donc i b'a falloir que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin sécurité ko in fɛn bɛɛ lajɛlen de lielen b'a la an ka kalanko lielen b'a la an ka kɛnɛya lielen b'a la an ka économie lielen b'a la donc n'an bɛ fɛ jamana ka kɛ an ta ye ka fɛn caman bɔ sécurité ko kɛlɛ tant que ni an m'a kɛ
On va pas s'en sortir. Hein? Ouais. Ok, oba amna segin na anga ni bolo in konna la ni a kunche kuma sera ka ban an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko aw bɛ ka i ka tele de lajɛ nin wagati in na nka an kɔni an bɛna kangari da maaw ye wa an bɛ a fɔ an ka finitigilakaw ye Dirisa Mɛmɛnta min sigilen filɛ nin ye fɛn dɔ bɛ yen a ma sɔn k'a fɔ maaw ye bi kɛnɛ sanfɛ nka ne kɔni ne b'a fɔ ka kangari da fana o bɛ kɛ bi fana fɛn ye an b'a fɔ ko an ka politiciens an t'u ye u bɛ ka bɔ ka na faso ko kɛlɛ la wagati si an bɛ wagati laban min kɔnɔna la nka an b'u ye wagati min na mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛ ka an cɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na de an b'a fɔ u ɲɛna u ka sabali a bɛɛ ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ kuma laban min da o sanfɛ maa minnu tɛ politicien ye misaliya la an b'a ye ka fɔ Dirisa ninnu bɛ minɛ ka bɔlɔn minɛ ka bɔ ka fɔ ko Maliko ni Dirisa min sigilen filɛ nin ye a jogina Maliko sɔnfɛ k'a sen jogin kalo joli a sigilen b'a ka so kɔnɔ a tɛ ka se ka bɔ a tɛ ka se ka taa fɛn kɛ Maliko kama guan a kɛlen jɔn sera a ma k'a fɔ ko Maliko kama an nana kɛ tan cogo la an nana nin d'i ma an nana nin kɛ tan cogo la bon an b'a fɔ maaw ye an ka sabali an ka segin an kɔ Maliko kanu o de y'a bilo la Dirisa an b'a f'i ye k'i ni ce. Merci beaucoup. I ka faso jɔ kɛnɛ kan. Merci beaucoup. Dirisa an b'a f'i ye tuguni k'a fɔ an b'a fɔ an ka finitigilakaw ye u ka sabali u ni an bɛɛ ye kelen ye ni bɔli ninnu kɛra u ka ani hakili fara ɲɔgɔn kan jamanadenw jogini nafa foyi t'a la o jamanaden kelen ninnu olu de bɛ tila ka kɛ a finitigilaka kelenw ye an b'a ɲini u fɛ u ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an de ye fa kelen ba kelen an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ surtout il est clair et précis kan sigilen to so kɔnɔ sɔrɔsi hakɛ minnu bi Bamakɔ ko tɛ dɛ minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni sufɛ n'u jɔlen don ni marifa b'u bolo sɔrɔsi hakɛ min y'u wele k'a fɔ n ye ko ni aw y'aw sigi u b'an bɛɛ faga yan n tɛ se ka ala da dɔn donc an bɔra militaires de. non tiɲɛ na ni kɔni nin kuma nin y'an fa sabu ye nin yɔrɔ min fɔ ne yɛrɛ fo k'an fari ka si cɛ n kan ɲɛna ni kɔni nin y'an fɔ dɔw bɛ selfie de kɛ k'a ci ma ka u yɛrɛ filmer comme n y'a fɔ i ye k'i ye sɔrɔsi i tɛna da la quoi bon a filɛ nin u b'a filmer k'a ci ma i m'a faamu aw bɛ kɛlɛ min na aw bɛ anw de ka kɛlɛ la donc maintenant ni bananen dɔ la mɔgɔ dɔ fɛ mɔgɔ m'a faamu i b'a bila Maliko cadre de kɔnɔ an ko k'an bɛ Modibo Keyita ka sira de kan ale fagara o kɛra anw bɛ nin na i kɔni b'a dɔn Senkari kɔni ye o la salawalewale o ye tiɲɛ ye nka vraiment Dirisa an b'i fo kosɛbɛ i ka déplacement na ka na i ka télé ka jabala la i ka télé b'i fo kosɛbɛ i ka télé b'a fɔ ko ni kana kɛ a dan ye nin an mago b'i la tuguni sabu maa minnu bɛ k'i filɛ u bɛɛ bɛ k'a fɔ k'i ka jateminɛ ka ɲi kosɛbɛ i ka yeta ninnu tant que te bɛ yan mana wɛrɛ ok donc Musa Togola a yɛrɛ jɔ promoteur donc a yɛrɛ bɛ ka suivi kɛ kosɛbɛ sabu a yɛrɛ bolila ka na ko f'a ka n'i ka ni débat in n dɔgɔnin sɛbɛ don voilà donc an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ Sadibou vraiment i bɛ minɛ na an b'i fo kosɛbɛ an y'a ye hali Fɔfɔ yɛrɛ wulila ka bɔ so ka na turu cɛ an kɔrɔ Kadi an b'i fo kosɛbɛ vraiment